Cik. Iya. Lanjut pundi? Mantap. Oh, mantap. Selamat nggih. Mantap kekuatan iki. Nggih. Kula jadi serius niku. Murah, Bu. Rajenengan. Anggur non Rajenengan. Itu jadi anu betul rangkepan apa? rangkepan. Oke, ditunjuknya sih. Betul kegeri loh saya. Anggur watok itu nggih. Ngicil ngoten. Iya. Terus di mana ya? Sampai. Ini pun. Wah.
Udah. Con Em muốn gì